میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے بات کریں گے علی امین خان گنڈا پور کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی غیر سنجیدہ گفتگو کرتے دکھائی دیے. ویسے تو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ تحفہ ہے عمران خان کا خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے، یا یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. بہرحال فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. لیکن علی امین گنڈا پور نے اپنی پے اسکیل سے اوپر بات کرتے ہوئے ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کے اوپر جو ہے وہ تنقید شروع کر دی اور ایسے نامناسب جملوں کا استعمال کیا ہے جن کو دہراتے ہوئے میری زبان بھی لرز رہی ہے. کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع کے اوپر مولانا فضل الرحمان کا جو کردار تھا اس سے متعلق میں اپنی جماعت کو آگاہ کرتا رہا، لیکن میری جماعت کو جو ہے اس کا سمجھ نہیں تھی، تو انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ وہ خود سن لیں. کہ یہاں پہ کہانی مارتا ہے، ماحول بناتا ہے، آخر ٹائم میں وہی کرتا ہے جو باس حکم دیتے ہیں. یہ مولانا کی اصلیت ہے، یہ مولانا کا کردار ہے، یہ مولانا کا ماضی ہے، یہ مولانا کا حال ہے، اور یہی اس مولانا کا مستقبل رہے گا. میں نے اپنی پارٹی کو پہلے بھی کہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہوں، عوام کو بھی کہہ رہا ہوں. ہاں، میں ایک پارٹی کا چونکہ ایک ورکر ہوں. جب پارٹی کی ایک پالیسی بن جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں، آپ اس پہ بات نہ کریں، تو بالکل میں نے اس کا کون بھی کیا، حکم بھی مانا، میں نے بات بھی نہیں کی، میں خاموش بھی رہا، میں نے ویلکم بھی کیا. لیکن ریزلٹ وہی تھا کہ مولانا نے وہی کام کیا، میں نے نوٹ لکھا، میرا موڈ بنے، پھر چلا گیا. اب مولانا فضل الرحمان کدھر اور علی امین گنڈا پور کدھر؟ پوری کی پوری جماعت آپ کی مولانا کے گھر پر جا کر سجدہ ریز ہوتی رہی. مولانا کے گھر پر آنیاں جانیاں وہ پاکستان کی پوری قوم نے دیکھا. پھر مولانا کو ایک عالم دین بھی آپ نے خود قرار دیا، پھر ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی آپ کی پوری جماعت نے با جماعت ہو کر. تو آج پھر ایک بار آپ کا وقت جو ہے وہ بدلتا ہے، آپ کی ضرورت نکلتی ہے اور پھر آپ لوگ تنقید شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ آپ کا ظرف ہے. مولانا نے کبھی بھی بلو دا بیلٹ کبھی کسی سے متعلق جو ہے وہ الفاظ ادا نہیں کیے. بہرحال یہ وقت ثابت کرے گا. اور آگے بات کرتے ہیں. جی وہ ایک شکوہ بھی کرتے دکھائی دی علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور کو شکوہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب کشتی میں جا کر کوئی دورہ کرتی ہیں کسی سیلاب سے متاثرہ علاقے کا، تو ان کو تو بار بار دکھایا جاتا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کے مطابق وہ کئی کلومیٹر پہاڑ چڑھ گئے، ان کو نہیں دکھایا گیا. کیونکہ اگلا کشتی میں بیٹھ کے چکر لگائے تو ہزار نہیں چل رہا ہوتا ہے. ہم جو ہے جا کے پہاڑوں میں 12 کلومیٹر واک کر لیں تو اس کو بھی بات نہیں تو دکھا کے بات کوٹا پورا کر دے. پھر ہمارا بے شک کوئی محبت کرنے والا بھائی اگر کسی چرن میں ہو تو وہ کہیں ٹکر چلا لے بعد میں، تو وہ بھی مہربانی ہوتی ہے. ویسے جس دن سیلاب آیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر، جب بنیر کا ایک گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا، تو اس دن صبح 8 بجے کے وقت جب یہ سیلاب آیا تو علی امین گنڈا پور کے تو پہلے ٹکرز ٹیلی ویژن کے اوپر شام 5 بجے چلے ہیں. میرے خیال سے اس ٹائم وہ ہوش میں آئے تھے. علی امین گنڈا پور اپنے آبائی علاقے میں تھے، ڈی آئی خان کے اندر موجود تھے، اور وہاں پر اطلاعات کے مطابق ملاقات کرنے کے لیے یہ تھے وہ لوگ جو کہ شام کے وقت غروب آفتاب کے بعد جو سڑکوں پر آ جاتے ہیں لمبے لمبے بالوں والے، جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیتے ہیں، ان سے کو ملاقات تھی. پھر رات کو پتہ نہیں کیا کرتے رہے، اس کے بعد صبح آپ کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ 5 بجے اٹھ کر آپ کے ٹکٹ چلے ہیں. بہرحال یہ تو آپ کا ایک پرانا جو ہے وہ وتیرہ رہا ہے. اب مریم نواز شریف صاحبہ نے جب ان کی تشہیر کو دیکھ کر علی امین گنڈا پور تھوڑے سے جو ہے نا وہ ان کا ذہن میں آیا کہ جی میں کیوں نہ اپنی سیلف پروجیکشن کروں. تو وہ سیلف پروجیکشن کے لیے انہوں نے کالا باغ ڈیم کا شوشہ چھوڑ دیا ایک بار. اور ذرا وہ کیا فرماتے ہیں یہ بات سنیے. نہیں ہے میں اپنی کوئی سیاست کر رہا ہوں یا میرے کوئی صوبائیت کے چکر میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا. جب پاکستان کا فائدہ ہے تو پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا کسی کی اپنی ذاتی یا صوبائیت یا چھوٹے لیول کی کسی طرح کی کنسرن کی وجہ سے. میرا یہ موقف ہے کہ تمام کو اپنے حقوق کے مطابق تحفظات کو دور کر کے اور مطمئن کر کے واٹر رائٹس کے ڈاکومنٹس کے حق کے مطابق سب کو آپ مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ
अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। अब बात ये थी कि रात को अली मीन गंडापुर साहब फरमा रहे थे कि जनाब ये काला बाग डैम बनना चाहिए, मैं सुबहियत की बात नहीं करूँगा, बात बड़ी अच्छी है, काला बाग डैम ज़रूरी था, लेकिन क्या इस वक्त काला बाग डैम का जो बयान देना था या इस बयान को दागने की ज़रूरत थी? क्या ये उनकी पार्टी पॉलिसी है? क्या वो ये कर सकते हैं इस ज़मीन में कुछ? मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ज़ाती तशहीर और सेल्फ प्रोजेक्शन का ही इसमें मेन टारगेट था, जो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अचीव किया। और उनके इस बयान को असद कैसर साहब ने कैसे लिया, ज़रा असद कैसर साहब की गुफ्तगू सुने। मैं समझता हूँ कि अली मीन साहब का वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है काला बाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटी छोटी डैम बनाए जा सकते हैं। अली मीन खान के अपने इलाके में CRBC एक प्रोजेक्ट है, उससे जो है ना वहाँ के लोगों की जो पानी की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी और डैम को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूर छेड़ना मुनासिब नहीं है। अब देखिए जी, मोहतरम असद कैसर साहब एक संजीदा सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यकीनी तौर पर उनका ताल्लुक है, लेकिन उनका तर्ज सियासत वो सुल्तान राय की तरह बड़के नहीं मारते, बल्कि वो संजीदा गुफ्तगू करते हैं। कुछ यकीनी तौर पर उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो डयाला के चांसलर हैं और नाअहल हो चुके हैं, अब वो जो है उनकी सियासत को उनको खुश करने के लिए इनको भी कभी कभी जो है वो तहरीक इंसाफ के रंग में रंगना पड़ता है, तो वो रंग जाते हैं। लेकिन अली मीन के मुतल्लिक उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। अब ये देखें जी, तहरीक इंसाफ ने आज नया काम किया। आज उन्होंने इलामती असम्बली का इजलास पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के सामने जो है वो किया। कम लोग शरीक हुए जी, तकरीबन स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा 80 के करीब स्ट्रेंथ है, लेकिन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से अपने काफ़ी कम नंबर पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर आ सका। और एक बड़ा टोकन एहतजाज होता है ना, उसमें मतलब बड़ा कमज़ोर किस्म का एहतजाज था, जिसमें जो बातें की गई हैं जी कि रिहा करो इमरान खान को रिहा करो, ये नारे लगाए गए। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि जो इस वक्त जो असम्बली है मौजूदा, ये गैर आइनी है। थोड़ा सा इजलास की ज़रा आप देखें कि क्या नारे लगे और क्या बयान दिए। मौसम खान आओ ना यार, सारे आओ ना। अब ये देखें जी, तहरीक इंसाफ वाले जो हैं असम्बली को जाली करार देते हैं। उन्होंने एहतजाज भी किया, अपना इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, अलीमा खान के बेटों की गिरफ़्तारी जो है उसको गैर कानूनी करार दिया, और साथ जो इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर जो उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े सोशल मीडिया पर अगले दिन दे दिए थे, अभी तक वो सोशल मीडिया से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट तक नहीं पहुँच रहे इस्तीफ़े। यानी इस वक्त तक कुल 40 या 45 के करीब जो इस्तीफ़े हैं वो असम्बली सेक्रेटरीट को मौसूल हुए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो इनकलाब आना है, ये इनकलाब सोशल मीडिया की ये जमात है, अपनी सोशल मीडिया ट्रोल्स को खुश करने के लिए वहाँ पर तो तमाम लोगों ने इस्तीफ़े अपलोड कर दिए फेसबुक के ऊपर, अपनी उसके ऊपर लेकिन अमली तौर पर जहाँ पर इस्तीफ़े देने हैं, क्योंकि मराहत मिलती हैं, तो वो इस्तीफ़े कहीं स्पीकर साहब असल में मंजूर ना कर लें, इसलिए इस्तीफ़े जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट नहीं पहुँच रहे। यही बात है जी, ये इनके कौल और फेल में एक बहुत बड़ा तजाद है, और ये कोई अच्छी रवायत नहीं रखी इन्होंने। सियासत में ठीक है, आपकी मजबूरियां होती हैं, सियासत में आपने फ़ैसले भी लेने होते हैं, लेकिन अगर पार्टी डिसिप्लिन के अंदर हैं और इमरान खान ने, या तो आप जमहूरियत लेकर आए पार्टी के अंदर, खड़े हो जाए इमरान खान के फ़ैसले के सामने, जब आपने फ़ैसले तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है तो फिर तस्लीम करें ना उसको, फिर राय फ़रार क्यों इख्तियार करते हैं? ये दरमियान का रास्ता जो होता है ना, ये ग्रे होता है, या वाइट होता है या ब्लैक होता है, ये जो लोग ग्रे में आते हैं ये मुनाफिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, पेशावर एक बार फिर बारिशों की जद में आ चुका है जी। पेशावर के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर पानी जमा हो चुका है। हयाताबाद जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर की सूरत हाल देखें तो पानी आ चुका है, और ये पानी तो अल्लाह माफ़ी दे पाकिस्तान के यानी हर कोने में, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर इस वक्त तक जनूबी पंजाब तक अब सैलाब पहुँच चुके हैं। यानी अब आज जो फ्लड ने हिट करना है वो सदर्न पंजाब को करना है, और उसके बाद फिर सिंध पर भी जो है ये मुतवक्के है। तो ये जो सूरत हाल बन रही है सैलाब की मुल्कगीर, ये बड़ी तशवीशनाक है, और हमें अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ भी होना चाहिए, और इस मौके के ऊपर मुश्किल की घड़ी में जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको आगे बढ़कर माली इमदाद करनी चाहिए उन गरीब लोगों की जिनके पास इस्तात नहीं है और जिनके इस वक्त हालात
خاصے جو ہے وہ خستہ حالت میں ہیں اور وہ قسم پرسی کے حالات کے اندر اس وقت جو ہے ایون کہ سر چھپانے کی جگہ تک ان کے لوگوں کے پاس نہیں ہے. لیکن ایسی صورتحال کے اندر اب اگر بات کریں تو ایک ہیڈ قادر آباد میں ایک شخص ہے, اس نے 61 جو جانور تھے, بھینسیں تھیں, وہ اس نے دریا سے نکال لیے جی. اور دریا سے نکالنے کے بعد جب پیچھے مالک پہنچا تو مالک سے کیا کیا جی اس نے تقاضا, اس نے 30,000 روپے فی جانور اس نے کہا جی کہ یہ میں سروس چارجز دوں گا یا کہتے ہیں کہ غنڈہ ٹیکس لوں گا. ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਫੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਡੰਗਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ. ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਨੇ ਹੈਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ. ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਬਾਈ. ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫੇਰ ਡੰਗਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ. کتنی افسوسناک بات ہے جی, جب ایک بندہ آلریڈی لٹ چکا ہے, گھر اس کا سیلاب کی زد میں آ چکا ہے, جانور اس نے کھول دی کہ مر نہ جائیں, چلیں دریا کا جانور ہے, بھینس تو کھول دی, تو اب وہ جانور جب پہنچے ہیں تو یار آپ کو تو کم از کم کوئی مطلب کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس چیز کو بھی آپ جو ہے پس پش ڈال دیتے ہیں. اب آگے بڑھیں تو اسی طرح ایک شخص نے جو ملاح ہے اس نے 200 انسانوں کی جان بچائی, 200 لوگوں کو ریسکیو کیا اور لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. ਹੀਰੋ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਖੜ ਕੇ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. ਉਹ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਨਾਮ ਰੱਖੋ. 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ہے. اب یہ دیکھیں کتنا فرق ہے جی ہماری سوسائٹی کے اندر, یعنی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو جو اس مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا. اور جو اس موقع کے اوپر یعنی آلریڈی جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کو لوٹنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کی جو کانسیکوینس ہے وہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنے گا اور آخرت تو اس کی پھر اچھی بالکل بھی نہیں ہوگی. یہی آج کی تفصیلات ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.